Come here. Come here. You're in the video. Come on. Nakasumba to. Ay, sorry, video mo ha. Walk, baby. Walk, baby. Walk, baby. Walk, baby. Walk, baby. Ilang step lang. Carl, give me. One step. Give it to daddy. First walk of the course. Tatlong step pa. Tatlo lang, tatlo. Pwede na pang wrestling. One. Yeah. Talat ah! Panalo na ba si tita? Ipakita! Ipakita kung panalo na si tita. Ah! 28 na ngayon. Ha? 28 na ngayon. Ipakita kung panalo si Bukas tita. na yan. Maglalagad na yan. Pustahan tayo. Ipakita Bukas. kung panalo si tita. Bakit? 10 months pa lang bukas ah. Ay, 11 na. Nico, last day mo ngayon ng 10 months. Kung sabihin talo na ako ah. Ito nga tita oh. Yehey! Stand up, baby! Stand up! Nire-wrestling yung ulan eh, no? Oh? Eh, ano mo daw? Maglalakad siya. Oh. Gusto niya. Carl. Gusto niya maglakad. Mahabol. Mahabol. Stand up, stand up. Stand up, stand up. Stand up.